Hello mga ka-friendship! So another day, another vlog. So karon mga ka-friendship kay mga tutas sa Alcoy Plaza. So inigsulod pa lang nimo no, makita na nimo dayon ang kining ilahang swimming pool nga pangdagko ug ang pangbata. So dili ka magol kay ngano ang entrance diri is very affordable, friendly ra sa jud kaayo siya mga ka-friendship. So ang kaning Alcoy Plaza mga ka-friendship naani siya Eco Park, swimming pool, kayaking, paddleboarding, sea view deck, boardwalk, eco room. So dili jud ka mag-uol diri. Kay ngano kani akong gibaklay-baklayan mao na ni ang ilahang eco boardwalk. So kana dira imong makita mao na ang ilang mga nagkalain-lain nga payag. So dili ka mag-uol og mag-overnight ka diri. So mga ka-friendship, ang presyo sad anang ilahang rooms kay nagdepende sad na sa gidaghanon ninyo. Pero tuo mo nako, barato ra jud kay ni sila diring dapita. So karon mga ka-friendship, og napulan kag salom-salom dito sa swimming pool, mangadto kita sa dagat, mao ka na ang ilahang gitawag nga sea view. So mao day kani ang dalan paingon sa dagat. So ingon ani inyong makita dito. Nindot kay mo mag-chill-chill dito, magtagay-tagay, magdada sa inyong mga loved ones. As in perfect kaayo mga ka-friendship. Dili jud ni ninyo kamahayan. So mo nang kamo diha ayaw mo pagsigig lantaw-lantaw, lihok na adtua og laaga.